Bak bak şimdi. Bak 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 bak. Rentakara bak. Bak rentakara bak bak. Gelme. Gelme. La 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 la. Gelme. You can come see. Got the whole thing. Evet, Gaziantep Kalesi'nin halini görüyorsunuz. Depremin nasıl vurduğunu, depremin nelere mal olduğunu görüyorsunuz Gaziantep Kalesi'ni. İlk kez bu kadar deprem oldu, bu kadar sallantı oldu. İlk kez Gaziantep Kalesi yıkıldı. Görüyoruz felaketin çerçevesini. Karşı tarafında toplanan vatandaşlar var. Şu an ambulanstan sanırım bir anons yapılacak. Ambulanstan şu anda siren çalıyorlar. Şu an diğer ambulanstan Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. İçeride insan vardı ya, niye çıkmadınız? Allahu Ekber. Bırak ne abi? Ya gerizekalı. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçelim dışarı. Yok. Lan insan vardı. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım görün. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. اقف عمو قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله
Günün ilk ışıkları. Sıraktan açtım, gittim, giyindim. Çok... And a state of emergency has been declared overnight in Turkey following a powerful earthquake which has hit a wide area in the southeast of the country, near to the border with Syria. Yes, more than 500 people have been killed, more than 3,000 injured. The 7.8 magnitude tremor struck before dawn and was followed by a number of aftershocks. Rescue workers are combing through the rubble of collapsed buildings where many remain trapped. The tremor was felt as far away as Lebanon and Cyprus. We're getting new figures all the time. It's clearly a very, very serious situation. Manaza Rafiq has the latest for us. As millions slept, the ground shook. Rescuers raced to the scene as the horror quickly emerged. Videos show survivors picking through rubble of collapsed buildings in freezing conditions. The epicenter is close to the Turkish city of Gaziantep, where eyewitnesses described people rushing towards open spaces as 3 massive tremors hit. Building after building flattened. The governor of one Turkish province says at least 130 buildings are reported to have collapsed in his region alone. The worst damage appears to be across a huge area of southern Turkey and northern Syria, the latter already a region devastated by war and home to millions of refugees living in camps. Turkey lies on major fault lines and is prone to frequent earthquakes. The country has appealed for international help as the full scale of the disaster is yet to be fully